अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की काल राती 11 ते 11:30च्या सुमारास कांदोलीम बिचाचेर एका कासवान बिचाचेर येवन तांतयां घातलेली आसात। ही गजाल जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस आसात हे काल राती 11:30च्या भायर कांदोलीम बिचाचेर पावले। तेंच्यांनी ती एरिया पळयली आनी सगळी एरिया जी आसा ही तेंच्यांनी मार्क करून दवरली आनी एक लँडमार्क म्हणून थंयसर एक बांबू तेंच्यांनी पुरून दवरलो। सर्टन टायम म्हटल्यार कासवान तांतयां घातल्या उपरांत सर्टन टायम आसता आनी तो टायम कंप्लीट जालो की ती तांतयां जी आसात ही भायर काडची आसात। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आसात ते परत एकदा काल राती लेट नायट म्हटल्यार 2 ते 2:30च्या सुमारास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिचाचेर पावले। तेंच्यांनी ती तांतयां जी आसात ही कासवान घातली। सगळी तांतयां सेफली तेंच्यांनी भायर काडली, एका थर्माकोलाच्या बॉक्सान तेंच्यांनी घातली आनी आतां ती तांतयां जी आसात ही मोर जे टर्टल नेस्टिंग जी एरिया आसा थंयसर तेंच्यांनी ही सद्याक हॅचिंग करपा खातीर ही तांतयां दवरलेली आसात। 40 दीस कंप्लीट जाल्या उपरांत जी कासवाची पील आसा ही सगळी बिचाचेर रिलीज केल्ली वयतली। जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे मनीस येयलेले ते आसात की ज्ञानेश्वर टक्कर म्हणून व अतुल मोरे व उत्कर्ष सांगेलकर अशे हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची नांवां आसात। आनी जी कासवान तांतयां घातली ती टोटल 99 तांतयां कासवान काल कांदोलीम बिचाचेर घातली। सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां कासवान जी कांदोलीम बिचाचेर तांतयां घातली त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे, कांदोलीमच्यान।